Primeiramente, minha reverência ao mestre espiritual, teleprevisão, Vishnupada, Stotarachada. Shila Bhaktivedanta Shilabhama Goswami Maharaj. Também é teleprevisão, Vishnupada, Stotarachada. Shimad Bhaktivedanta Shilanarayana Goswami Maharaj. Aos pés de lótus dele que concede todo este temor, minhas reverências prostradas repetidas vezes. Depois disso, também minhas reverências ao teleprevisão, Vishnupada, Stotarachada Shimad Bhaktivedanta Swami Maharaj. Também é teleprevisão, Vishnupada, Stotarachada Shimad Bhaktivedanta. Perdão, Bhakti Sri Rupa Siddhanta Goswami Maharaj. Aos pés de lótus deles que concedem todo deste amor, minhas reverências prostradas. Todos os sannyas presentes aqui também. Todos os Vaishnavas e Vaishnavis. As mães. Os devotos de Mahaprabhu. Aqueles ávidos em ouvirem Harikatha também. Aos pés de lótus de todos, eu ofereço por favor, aceitem minhas reverências prostradas repetidas e apropriadas a cada um. Nesse dia tão puro, estamos aqui hoje reunidos. Não é nem possível explicar através de Harikatha a glória do dia de hoje. O estabelecedor de toda a Gauriya Mata no mundo inteiro foi Nitya Pravishtam Vishnupada, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então, nessa ocasião tão pura, estamos aqui reunidos hoje. Não é possível explicar através de Harikatha a glória do dia de hoje. Porque hoje, no mundo inteiro, está presente a Gauriya Mata. Quem estabeleceu a Gauriya Mata no mundo inteiro foi Nitya Pravishtam Vishnupada, Stotarachata Shrimad Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. E o associado muito íntimo dele se chama Srila Bhaktisirupa Siddhanta Goswami Maharaj. E a gente está celebrando o aparecimento dele, de Srila Bhaktisirupa Siddhanta Goswami Maharaj. Todos os discípulos de Bhaktisiddhanta Prabhupada eram muito grandiosos. E hoje o aparecimento de Srila Bhaktisirupa Siddhanta Goswami Maharaj, estamos celebrando isso. Quero falar uma ou duas palavras, oferecendo aos pés de lótus dele um Pushpanjali. Eu vou tentar. Eu tive a boa fortuna de que, quando eu estava em Navadvipa, eu tive a boa fortuna de ter o darshan dos pés de lótus dele. Uma vez eu fui no Radha Bazar Mart, esse templo, com os devotos. E Maharaj, nesse momento, tinha vindo de Jagannatha Puri. Eu acho que ele estava com febre, ele estava meio doente. Eu tive a boa fortuna de ter o darshan dele. Ele tinha um corpo bem grande, corpo muito bonito. O que eu posso te dizer sobre o corpo dele? Especialmente as coxas dele. Parecia duas pessoas, assim, a largura de duas pessoas, de tanto que o corpo dele era gigante. E a linguagem dele, né, a forma como ele falava, o som da voz dele era como o som da concha. Da concha que chama, né? Do búzio, do som do búzio. Então ele falava assim com a voz, a timbre da voz dele era bela dessa forma. E
ये लक्षण जो है Todos os sintomas de um Mahapurusha. वो लक्षण पूर्ण मात्रा में ही Ele tinha completamente todos os sintomas. आजानुलंबित बाहु सुदीर्घ नासिका जो शास्त्र में वर्णन किया Todos os sintomas que um Shastra explica de um Mahapurusha ele tinha. यदि महापुरुष की लक्षण क्या है Qual o sintoma de um इसमें चैतन्य Mahapurusha? भागवत में वृंदावन दास No Chaitanya Bhagavata, Vrindavana Das Thakur explica. और विशेष करके Especialmente, पहले मारे dá primeiro para o Maharaj Guirlanda, por favor. उनके मठ देखने में बहुत सुंदर है Os templos que ele construiu são muito bonitos. जगन्नाथपुरी में कोई भी जाते हैं Então, qualquer pessoa que vai para Jagannatha Puri, todo mundo pergunta: चित्र विचित्र मठ कहा जाता है onde que é Chitra Vichitra Mat? Que é o उन्होंने templo cheio de imagens, cheio de desenhos, de esculturas. नहीं किया किंतु सब मठों में इतने सुंदर कृष्ण Ele não fez muitos templos, mas todos os templos dele são tão decorados, lindos na parede, com सुंदर किया alto relevo, né, dos passatempos de Krishna e de Mahaprabhu. Até hoje, em todos os templos tem esse hábito de ter em volta, assim, né, do salão principal, essas figuras em alto relevo, pintura em alto relevo dos passatempos de Krishna e Mahaprabhu. Tudo isso, na verdade, foi exatamente seguindo os passos dele, que ele que inaugurou esse tipo हम इसलिए करें देखो de arte, de arquiteto, como é que fala, ऐसे प्रभाव जैसे मैं एक शब्द तो बोलता रहता हूँ de estilo, né, de decorar o templo. देखो फले न परिचय थे Você conhece uma árvore através do fruto da árvore. उसके फल देखकर भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जिन्होंने नहीं देखा तो अभी आप Quem não viu o Srila Bhakti Swarupa Siddhanta Maharaj, pode ver aqui, ó. Pode ver ele aqui no discípulo dele, que é Srila Bhakti Vedanta Sridhar Maharaj. Jai. वास्तव में सत्य Isso é verdade. है बारी स्वरूप में मिल जाता है बहुत सुनो Muito, बोलने muito की belo. युक्ति तक जैसे जैसे आप श्रवण कर रहे थे O jeito como ele falava, ele apresentava as lógicas, como vocês ouviram. उन्होंने उनके ब्रह्मचारी के नाम सिद्ध O nome dele de Brahmachari era Siddha Swarupa Brahmachari. क्या नाम बताया Qual o nome que eu falei? सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी Siddha Swarupa Brahmachari. ऐसे ही E ele tinha um nome igual às atividades que ele fazia. देखो उनकी कथा तो महाराज जी स्वयं बताएंगे O Maharaj, Bhaktivedanta Siddhara Maharaj, ele vai contar mais स्वयं sobre as glórias do guru dele, ele vai falar mais. और प्रचार में गए Então ele foi pregar, और प्रचार में उनके जितने ब्रह्मचारी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत साहब प्रभुपाद के आदेश से प्रचार में गए então ele foi pregar, foi na Bengala, sob orientação de Bhakti, na Bengala Oriental, foi pregar sob orientação de जागरूक के Srila Bhaktisiddhanta एक Prabhupada. जगह में उन्होंने एक ऐसे भाषण दिया Ele deu tal palestra, और जिस भाषण सुन करके tal सभी palestra लोग num local, पत्थर फेंकने लगे mas a palestra dele fez com que o público jogasse pedra em cima dele e tijolo, assim. बंगाल में सबसे प्रसिद्ध कौन है रविंद्रनाथ Porque sabe quem é muito famoso na Bengala? Era Bindranath Tagore. Os bengalis, रविंद्रनाथ ठाकुर और eles, विवेकानंद né, क्या बताया adoram muito আপনাদের ঘরে আছে কি না সকলের ঘরে Rabindranath Tagore e Vivekananda. আর রামকৃষ্ণ হ্যাঁ রামকৃষ্ণ সকলের ঘরে রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ এমনকি স্কুল কলেজে ও Nas escolas, হ্যাঁ আছে না রামকৃষ্ণ মিশন tem a Ramakrishna Mission, em toda parte tem. Tá bem difundido. এখন এখন যদি শরীরটা খারাপ হয় কোন মিশনে যাবেন ভর্তি কোন জায়গায় Quando, por exemplo, você fica doente, você vai em qual hospital? Você vai logo no hospital রামকৃষ্ণ মিশন da Ramakrishna Mission. É muito famoso na Índia. এমন নাই যে রামকৃষ্ণ দেবকে জানেন না হ্যাঁ আমরা Não tem nenhum bengali que não conheça. কলিযুগের ঠাকুর Até quando eu era criança, কৃষ্ণ যাহার নাম কলিযুগের ঠাকুরকে quem é da idade de Kali Yuga? পরমহংসদেব Era Ramakrishna. রামকৃষ্ণ Parahamsadev, o pessoal diz na Bengala. পড়েছেন কি আপনার স্কুল কলেজে পড়ানো হয় কি হয় না
হ্যাঁ গৌড়ে মশাই এসেছেন বলে এখনই করছেন, হ্যাঁ কিন্তু বাস্তব রূপে কে বাংলা বলে, হ্যাঁ Na Bengala é এমন muito কোন assim. বাঙালি নাই বাংলায় যারা রামকৃষ্ণ দেব পরমহংস কি বললাম Então ninguém na Bengala que não tenha ouvido রামকৃষ্ণ falar nisso. Todo mundo na Bengala fala পরমহংস nisso. দেবকে জানেন, Todo mundo na আর Bengala বিবেকানন্দ, conhece Vivekananda e হ্যাঁ কি Ramakrishna. বললাম স্বামী বিবেকানন্দ সকলেই জানে, Todo mundo conhece. হ্যাঁ একটু ছোট বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে Até mesmo uma বৃদ্ধ criança, সকলেই জানে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব আর todo mundo conhece. Radhakrishna বিবেকানন্দ, Paramahansa Deva e হ্যাঁ Vivekananda. কেউ যদি বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে সামান্য কিছু কথা বলে তারপরের দিন তার আর গলাটা থাকবে না, Se você falar qualquer coisa থাকবে, contra Vivekananda, no dia seguinte হ্যাঁ cortam sua garganta, vão te matar. বাংলার লোক, Os bengalis, হ্যাঁ আপনি এখানে এসেছেন বলে শুধু বলছেন যান এই কথা, হ্যাঁ বাংলায় গিয়ে একটু বলুন দেখি, aqui a gente pode falar o Harikata puro sobre isso, mas na Bengala, se você não falar, se você falar contra, né? বিবেকানন্দের Vivekananda e বিরুদ্ধে Ramakrishna একটু কথা Paramahansa Deva, বললেই se você falar contra eles, হ্যাঁ লোকে সেখানে খেপে যাবে, as খেপে যাবে pessoas না, não হ্যাঁ toleram. যত চিত্র দেখবেন সব জায়গায় স্কুল কলেজে পড়ানো হয়, Porque tem, em todas as escolas tem a foto dele, তাই না, কিন্তু Vivekananda. দেখুন এই শুদ্ধ সিদ্ধ স্বরূপ ব্রহ্মচারী Agora, o Siddha Swarupa Brahmachari, উনি প্রচারী গিয়ে ele foi তিনি pregar, কি বললেন, e o que ele falou? তিনি বললেন Ele falou. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে কি বললেন, Sabe o que ele falou sobre Rabindranath Tagore? রাম ছাগল, Falou, ele na verdade é um Ramchagal, um bode. হ্যাঁ Ramchagal, Chagal é bode. ক্লাসিতে একটা কথা রয়েছে, হ্যাঁ রাম ছাগল রবীন্দ্রনাথের কে বলে ছাগলের দাড়ি আছে আর রাম ছাগলের দাড়ি আছে, Porque ele tem রাম a barba que nem a de um bode. রবীন্দ্রনাথ কে বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলো রাম ছাগল, হ্যাঁ এইভাবে কথা বলে, Então ele falou কিন্তু assim, যদি কেউ বলে nesse না তার nível. গলাটা কেটে দিই। আর কি বলে উনি কি বললেন, O que mais que ele falou? বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ কি সম্বন্ধে কি বললেন, O que ele falou sobre Vivekananda? হ্যাঁ বিবেকানন্দ মানে মূর্খ, Ele é um Bebekananda, ele é um idiota. তার ভাষণের মধ্যে এই দুইটি শব্দ বলে, Ele falou essas duas palavras আর assim em বলে relação a দেওয়ার eles. সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি লোক কম নয়, E os bengalis também não são, não আমি deixam বললাম না, barato. কেউ যদি Como eu falei, রাম রামকৃষ্ণ তার সম্বন্ধে যদি বলে se alguém falar qualquer coisa contra Ramakrishna Vivekananda ou contra Rabindranath Tagore, que foi aquele que ganhou o prêmio Nobel, তার সম্বন্ধে কি বললেন, se alguém falar alguma coisa sobre eles, আর কি বললেন বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কি বললেন, então ele falou sobre o Rabindranath Tagore, বিবেকানন্দ মানে মূর্খ, que ele era como esse bode e que o Vivekananda era um tolo. ওখানে রোগ Vivekananda, como se fosse uma galinha, uma pessoa muito tola. ছুটতে লাগে, হ্যাঁ আর Não, pera, galinha não foi o que ele falou, não. Peraí, qual a palavra? ওখানে রোগ কি bolo বিবেকানন্দ মানে মূর্খ, Sorry, não é murga, confundi. Tolo, idiota. Não foi a palavra galinha. Enfim, ele falou isso e enfim, ele insultou os dois, né? Falou assim, né? O que? E aí o público começou a jogar pedra em cima dele, tijolo também. সেই সভার মধ্যে তখন সব লোক এদিকে ওদিকে Todo mundo saiu correndo desesperado na assembleia. কোনো প্রকারে সভাপতি সেখানে ই করলো, এখন সেই সময় De alguma forma, depois tudo foi controlado, né? Aquele caos. সঙ্গে যারা গিয়েছিলেন কার উপরে নে নেমি Aí Nemi Maharaj que estava com ele, ভক্তি দহিত মাধব o Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, প্রভুপাদকে ভক্তিন্ত প্রভুপাদকে eles foram e টেলিগ্রাম করলেন, mandaram um telegrama para Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, falando, ó, Siddha Swarupa Brahmachari, প্রচারকে সব নষ্ট করে, ele acabou com a nossa pregação aqui nesse local. আর এখানে বিখ্যাত হবেই না, Não vamos conseguir nenhuma doação, já era a nossa pregação. কিন্তু দেখুন ভক্তি Só que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, এই সমাজের পেয়ে তিনি কি বললেন, quando ele recebeu essa notícia, ele falou assim, ah é, quer saber da verdade? Siddha Swarupa Brahmachari, ele fez uma pregação pra gente no valor de 100.000 rúpias. Tipo, ele fez uma তালি তো দিন salva de palmas pra ele, ou seja, ele fez uma pregação aqui que vale $1 milhão, como se fosse assim. হ্যাঁ লোকে শান্ত করো, আমি হচ্ছে এখানে আসছি, হ্যাঁ এখন লোকের সঙ্গে লোক ওখানে অনেক বিবাদ করছে, হ্যাঁ এ গৌড়ে মঠের লোক Aí todo mundo começou a falar mal, falar, ah, o pessoal da Gauria mata. বিজেতা,
और नोबेल पुरस्कार प्राप्त Fala contra ele que faz o bem da humanidade, Vivekananda, Rabindranath Tagore que ganhou o prêmio da paz, Nobel, और o prêmio Nobel, perdão. विवेकानंद যিনি Como é que eles podem falar isso আমেরিকাতে dele? প্রচার করেছেন Vivekananda que até mesmo prega nos Estados Unidos. আর তাকে কি বলছে কি বললেন মূর্খ Como বিবেকানন্দ é que chama ele de tolo, de... দেখুন উনি বললেন যে আমি আসছি আমি স্থাপন করব Rabindranath Tagore ganhou o prêmio Nobel da literatura. এই কথাগুলো মহারাজ বলেন O Maharaj vai explicar mais sobre isso em detalhes. তারপরে ওখানে শান্ত হলো লোকের সঙ্গে তারপরের দিন সেখানে মিটিং হলো Então depois teve uma reunião, প্রচার আদি করলেন teve uma pregação. বিশিষ্ট জনগণ যারা ছিলেন তাদের নিয়ে সেখানে সভা সমিতি হলো আর সেখানে তিনি স্থাপন করলেন E foi estabelecido. যে বিবেকানন্দ যে আমেরিকায় যে প্রচার করেছেন Vivekananda ele prega nos Estados Unidos. O que ele prega nos Estados Unidos? Pregava. প্রচার কাকে বলে O que é de fato pregação? আপনি আচরণ Você tem que seguir aqueles princípios das escrituras e aí você ensina as pessoas. আপনি আচরণ জীবনে শিখান আপনি না কইলে আচরণ প্রচার হ্যাঁ তো উনি কি প্রচার করেন নিজে তো তিলক ধর্ম হিন্দু ধর্মের হ্যাঁ কেবল সব হিন্দু ধর্মের কথা বলেছেন হিন্দু ধর্মের কি কথা বলেছেন Então, o que ele falava sobre o Hindu Dharma, sobre a filosofia hindu? Falava só coisa mayavada. Impersonalista, dizia que Deus não tinha forma, isso que ele pregava. ভগবানের সেখানে স্বরূপ রয়েছে Mas Deus tem sim uma forma, claro. নিরাকারের কখনো পূজা হয় না ধ্যান Não হয় tem como você meditar em algo que não tem forma. Tente fechar os olhos. বন্ধ করে ভগবানের আরাধনা হয় Você tem como. কি দেখবেন ঘুম আসবে Você vai acabar sentindo sono. ঘুম আসে কি আসে না Não vai ou não? তাহলে কি করতে হবে ভগবানের স্বরূপ রয়েছে সেখানে Então Deus tem uma forma. সব জায়গায় বলা হয়েছে Veda Purana, em toda parte se diz. সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণ ভগবানের বিগ্রহ রয়েছে সচিদানন্দ বিগ্রহ Bhagavan tem uma forma Satchidananda, transcendental. Na Gita, Bhagavan diz: আমাকে নিরাকার বলে মনে করে হ্যাঁ quem diz que eu não tenho forma, তারা depois da morte, নর নিম্নগামী vai para o inferno. Deus diz na Bhagavad Gita. স্বরূপ রয়েছে ভগবান Deus tem uma forma. আর কি প্রচার করেছেন O que mais que ele pregava? ততপদ এগুলো শাস্ত্রের Jatomato, Tatopato. O que significa isso? Ah, মহাজন বচস্য pode ser que qualquer caminho que você chegue em Deus? Não. মহাজন Ó, Teatro, qualquer caminho é bom? Não. Você tem que seguir o caminho dos Mahajanas, পুরাণ উপনিষদে dos grandes santos. এগুলো বলা É isso que os Vedas Puranas e Upanishads dizem. যে মহাজন রয়েছেন কয়জন মহাজন রয়েছে Quantos Mahajanas existem? মানে কত 13 আর 14 12 আচ্ছা 10, 11, 12? মহাজন রয়েছেন São 12 Mahajanas famosos. হ্যাঁ সব পণ্ডিত হই শম্ভু নারদ শম্ভু কুমার কপিল মনু প্রহ্লাদ জনক বিষ্ণু বলি বৈয়াসকি ভয়ম এদের জন্য বলা হয়েছে দ্বাদশ Então existem 12 Mahajanas. রয়েছে সেগুলো আমাদের পালন Então devemos seguir as instruções desses Mahajanas. এই জন্য যত মত তত পথ নয় Não é assim que qualquer caminho dá certo, todos os caminhos levam হয়েছে a Deus, não. হ্যাঁ Não é assim, não. আপনারা যদি চিঠি লিখেন চিঠির উপরে কি লেখা থাকে Se você escreve uma carta, você bota o destinatário dessa carta, você tem que escrever no envelope. তো লিখে Quando você escreve যাবে destinatário দেখা যায় da carta, a carta vai chegar বক্সে ফেলানো হচ্ছে naquele local que você botou o সেই destino. চিঠিগুলো গিয়ে মেইন পোস্ট অফিসে গিয়ে সেখানে বাছাই হয়ে আবার যে যে স্থানে অ্যাড্রেস হয়েছে সেখানে যাবে A sua carta vai chegar no destino. তাই না É ou não é? ঠিক তো আপনি ইংল্যান্ডের অ্যাড্রেস লিখেছেন কোথায় যাবে আমেরিকা যাবে ইংল্যান্ডে যাবে Então, se você mandar uma carta com destinatário da Inglaterra, ela não vai parar nos Estados Unidos, vai parar na Inglaterra. সব এক জায়গায় গিয়ে Então, não adianta dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não é assim, não. Não é assim mesmo. দেবাপ্রতা দেবানো Na Gita Bhagavan diz: পিতৃজান্তি পিতৃব্রতা ভূতানি জানতি ভূতেজ্জা মাম জামনোপি গীতাতে ভাগবতে এগুলো কথা na Gita, no Bhagavata, se explica tudo isso. না সব এক জায়গায় পৌঁছে যাবে Você acha que todo lugar vai chegar no mesmo lugar? Qualquer caminho vai dar no mesmo lugar? Se você adorar um fantasma, você vai virar um fantasma, você vai para os fantasmas. পূজা করলে দেব দেবের যুগ আছে Se você adorar um semideus, você vai para um semideus, semideusa.
Se você adorar os antepassados, você vai para os আর ভগবান antepassados. বলছেন, কৃষ্ণ বলছেন, যারা আমার আরাধনা করে Krishna fala, আমার ধামে আসে। quem me adora vem আর para minha আমার morada. ধামটা হচ্ছে কি? শাশ্বত ও নিরন্তর। E a minha morada é eterna. Quem vem para minha morada nunca mais volta para o mundo material. যে ধামে গেলে আর জগৎ এই সংসার মধ্যে আসতে হয় না, Quem vem para minha morada nunca mais vem para o mundo material, Krishna diz. ভগবানের ধাম। এই স্বর্গলোকে গেলে আবার নিচে আসতে হবে। Mesmo que você vá em Swargaloka, você vai ter que voltar para o mundo material. পুণ্যে মর্তলোকা বিশান্তি। এই সব পুণ্য আদি করে স্বর্গে যায়। Se você fizer atividade piedosa e for para Swarga, কিন্তু ভগবান বৈকুণ্ঠ mesmo assim depois você tem que voltar para esse mundo material. Mas se você vai para a morada do Senhor, em Vaikuntha, você nunca mais volta para o mundo material. যারা পণ্ডিতগণ ছিলেন তারা বুঝলেন। হ্যাঁ, স্বামী বিবেকানন্দ কি করেছেন? নিজে তো তিলককারী নাই। Então, হিন্দু ধর্মে a pessoa se intitula hindu রয়েছে। ou hindu, mas assim, na cultura hindu se explica que você tem que ter tilaka na sua testa. কণ্ঠে নাস্তি ত্রিকণ্ঠিকা আর হৃদয়ে নাস্তি গোবিন্দ সনর ব্রহ্ম রাক্ষস। হ্যাঁ, কোথাও আবার পশুর উদাহরিত বলা হয়। সেটা পশু Quem não usa tilaka, kanti, বলা হয়েছে। né? Na verdade é como se fosse um animal de duas patas. স্বরূপ ব্রহ্মচারী যা বলেছে Siddhasarupa Brahmachari, ele falou a verdade absoluta, deixou tudo muito claro. আবার উনি কি বললেন? বলে গীতা পড়লে কি হবে? কিছু লাভ হবে না। গীতা Ah, não tem benefício nenhum em ler a Gita, ele dizia, Vivekananda. ফুটবল খেলো। Você tem que jogar futebol, ele falava. এই ফুটবল খেলার কথা বলে। আর কি বলেছে? E o que mais que ele dizia? Ele foi nos Estados Unidos, গাছে জল দিয়ে কি হবে? falou, ó, qual o benefício em regar tulasi? Melhor você regar uma planta de berinjela, um pé de berinjela para conseguir colher berinjela. এগুলো ধর্মের কথা নয়। Então ele não falou nada religioso. ভাওতাবাজি কথা। কি কথা? ভাওতাবাজি বুঝেন তো? লোককে বঞ্চনা, লোক Falou só coisa para enganar os outros. Só papo furado, né, que chama. এইভাবে শাস্ত্রের মধ্যে তুলসী এত মহিমা। O Shastra glorifica tanto Tulasi Devi. আমরা এই জন্য প্রতিদিন এখানে কি করি? Todo dia nós devemos, sim, regar, তুলসী পূজা করেন কি না? perdão, fazer o puja de Tulasi. Tulasi não é comum, ela é diretamente মহারানী কৃষ্ণ প্রিয়া। muito querida por Krishna, Krishna Priya, Tulasi Maharani. কৃষ্ণ প্রিয়া। যারা তুলসী পূজা করেন না, Quem não faz Tulasi Puja রাজ্যে প্রবেশ করতে nunca vai entrar no reino de Bhakti. ছিল গুরুদেবকে। Eu vi Gurudeva, Shandarani Goswami Maharaj, lá no templo de Mathura, todo dia. হরিনাম করতেন। এই তুলসী রেখে তার সামনে বসে Ele cantava japa, tudo, cantava Santonami sentado em frente a uma Tulasi e fazia orações a Tulasi. Lá no templo de Mathura tinha essa regra. মহারাজ কোথা থেকে একটা নিয়ম বের করেছে। যারা গুরুদেবের নিকটে থাকেন নাই তারা উল্টা সিধা কথা বলে। না, Tem gente que vê Vana Maharaj, Gurudeva tá falando sobre si mesmo. Tem gente que me vê fazendo adoração a Tulasi, essa coisa assim, diz que eu tô inventando nova regra. Mas essa pessoa fala essas coisas porque ela não conviveu com Shila Narayana Goswami Maharaj e não sabe como ele também honrava a Tulasi assim. আমি দেখেছি সাক্ষাৎ Eu ouvi diretamente o Gurudeva Shila Narayana Goswami Maharaj. তিনি কত স্তব করতেন। Quantas Tavastuts ele fazia para Tulasi? এটা এমন কিছু করেনি, এখন আমাদের মথুরা মঠে হয়। No templo de Mathura tudo isso aconteceu. Tulasi Puja, চাম্পে তুলসী পূজা। Gangeya Champeya, né? Com o Ashtakam, Vrindadevi Ashtakam. বাস্তবে আমরা ভক্তি রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি। Porque sem Tulasi, você nunca pode entrar no reino de Bhakti. Todo dia você deve regar a planta de Tulasi. তুলসীর আরতি করতে হবে। Fazer Tulasi Arati. বৃন্দাদেবী মহারানী Vrindadevi Maharani, ela vem diretamente de Goloka Vrindavana, তুলসী বৃক্ষরূপে তিনি na forma dessa planta transcendental. বৃন্দাদেবীর কৃপা বিনা Sem misericórdia de Vrindadevi, বাস্তবে আমরা ভক্তিতে প্রবেশ করতে a পারি। gente nunca vai poder entrar em Bhakti. পরম গুরু মহারাজ Então, Paranguru Maharaj, ele fazia o Tulasi Parikrama ou não? তুলসী Inclusive escreveu aquela canção, né? Namo Namo আমাদের Tulasi Arati Parikrama, né? Aquela música. Agora, Vivekananda তুলসী গাছে জল দিয়ে কি হবে? falava assim, qual o benefício? O que vai te trazer de bom regar a planta de Tulasi? Melhor você regar um pé de berinjela. মানা থোড়ি করবে। Não, ninguém está proibindo você de regar um pé de berinjela. Mas não diga que não se deve... Mas não desonre e insulte Tulasi dessa forma. কোনটি নাই Blasfêmia Tulasi assim. কিছু না। Ele falava assim, usar Kant não dá em nada. বাপা ধারণ করতে হবে। Mas todas as escrituras dizem que a gente deve ser vegetariano e usar Kant কি বলেছে? de Tulasi. Mas ele dizia, a missão dele é até chamada de missão galinha. ওদের জিজ্ঞাসা Murgi Mission, em vez de... তাহলে গেলাম বলে এখানে কে বলে অনেকে এখানে Por quê? Porque era uma Krishna Mission. Porque é chamada de missão galinha?
porque eles comem শাস্ত্রের মধ্যে বলা frango. হয়েছে আহার সিদ্ধুই Mas as escrituras dizem que a gente deve comer só coisas puras. E se a gente comer coisa pura, né, nossa mente vai ficar pura, nosso coração, e assim a gente vai poder se lembrar de Deus. না হয় Se você não come alimentos purificados, você nunca vai poder fazer bhajana. Na Gita, no Bhagavatam, fala এই isso. জন্য বলছে এখানে তিনি প্রমাণ দিলেন শাস্ত্র থেকে Então ele deu evidência das escrituras sobre tudo isso que ele তখন যারা disse. পণ্ডিতগণ ছিলেন তারা বিষাক্ত E os panditas puderam entender. মূর্খের কি কাজ E um tolo, যাকে শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে o que os tolos fazem? ভেড়াগুলো কি করে Sabe, as ovelhas, ভেড় চাল মানে জানেন তো sabe, a ovelha é um animal que é tipo uma leva com as outras. ভেড়াগুলো ব্যা 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 করে Então uma ovelha vai seguindo a outra. শ্রীল ভক্তিদানন্দ প্রভুপাদ Srila Bhaktivinoda Prabhupada, inclusive, deu um exemplo muito bonito. মালিকগুলো এই ভেড়ার মালিক বিচার করছে Um dono de uma ovelha pensou: করবো কি করে এতগুলো ভেড়া কি como que eu vou cruzar minhas ovelhas nesse rio? Porque às vezes as ovelhas estão sentindo tanto frio, tanto medo ao ver a água do rio. Aí o pastor pegou uma das ovelhas e jogou ela no meio da água do rio. সারা সমস্ত ভেড়াগুলো E aí todas as outras ovelhas seguiram essa que tinha caído no meio do rio e atravessaram o rio também. বলছে কি লোকে এগুলো বুঝে না Então as pessoas não entendem, não sabem e falam, acham que qualquer pessoa falando qualquer coisa errada é a verdade. এগুলো বলছে পারমার্থিক জীবনটা আমাদের জানতে Mas a gente tem que entender a vida transcendental e as verdades transcendentais e espirituais. O que ele pregou, Vivekananda, lá nos Estados Unidos? Pregou esse tipo de filosofia, dizendo que Deus é sem forma. Os americanos nem acreditam em Deus. মানে Acreditam? নিরাকার শিখে, এই জন্য বলছেন না নিরাকারবাদী Que Deus não tem forma, Nirvikara, Nirvishesh, ভোগবাদ ওখানে Nihilista. Lá tem muito Bhogavad, o hedonismo ওইখানে ওই কথা বলে acentuado. বাস, কেবল হাততালি নিন Aí se você vai lá e fala a mesma coisa que eles vão bater palma pra vocês, আর pra você. হ্যাঁ আরে, তো এগুলো ঠিক নয় Isso não tá certo, não tá এগুলো errado. আমাদের হিন্দু ধর্মের যে প্রচার হিন্দু ধর্ম কাকে বলে O que é o Hindu Dharma, filosofia hindu, religião hindu? O que o Veda Purana Upanishad diz, a gente deve saber. প্রভুপাদের এই যে মহাপ্রভুপাদের যে প্রিয়জন Então é muito querido por Prabhupada. তারা এইগুলো সত্য কথা বলেছে আর দেখুন যেখানে সত্য কথা E বলবে ele falou a verdade. সেখানে লোক E quando você fala a verdade, as pessoas falam contra. As pessoas vão contra você, elas vão querer, né, ir contra. Isso é verdade. যেখানে যত গাঁজা E quanto mais você falar qualquer coisa, সেখানে লোক তত papo furado, né, aquela coisa, as pessoas vão te adorar. Nossa, tá falando muito bem. কিন্তু বলছেন ইনি কি ছিলেন Mas ele, Siddhaswarupa Brahmachari, Srila Bhakti Swarupa Siddhanta Goswami Maharaj, নির্ভীক বক্তা ele era um palestrante destemido. Ele não tinha medo, ele pregava destemidamente. প্রভুপাদের যতগণ ছিলেন Todos os associados de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, eles eram todos নির্ভীক বক্তা ছিলেন palestrantes আর তার destemidos. E hoje o aparecimento dele, presto minhas reverências para os seus pés de lótus. একটা শুধু কথা বলে বন্ধ করে দিই Vou só falar uma última coisa antes de terminar, আরো বক্তাগণ রয়েছে porque, claro, tem mais devotos para falar. Especialmente, claro, todos estão ávidos em ouvir da boca de lótus do Maharaja sobre a glória do seu Gurudeva. আমি যখন প্রথম মঠে যাই দেখি Quando eu fui a primeira vez no templo dele, eu percebi que tinham 3 macacos assim, tipo estátua de 3 macacos no templo dele. মঠে আবার বাঁদর থাকে নাকি Tem macaco no templo ou não? Mas no caso, tinham estátua de 3 macacos no templo dele. বন্ধ করে দিই Um macaco fechando os ouvidos, o outro macaco মুখটা বন্ধ করে fechando a boca, আর একটা tapando a boca, চোখ দুটো e outro macaco tapando os olhos. আবার কি মূর্তি দিব Eu pensei, que estátua é essa? O que é isso? মন্দিরের মধ্যে আবার এই Dentro do templo, que estátua é essa? তখন তো নতুন নতুন এসেছি Eu era novo, super novo. Aí um brahmachari, eu perguntei para um brahmachari o que significava aqueles macacos. Aí ele disse, não, os macacos significam o seguinte: কুদৃষ্টি করবে না কারণ não veja দেখবে না, এই যে চোখ বন্ধ করে os defeitos, as falhas, as coisas negativas. কুকথা Não ouça as coisas ruins, negativas, falhas, defeitos dos outros, কান বন্ধ করে দিই। ofensas, etc. E কুকথা বলবে না। não fale coisas ruins. Por isso que é a boca tapada. আমার গুরু মহারাজ আবার ওই কথাটা বলতে Meu Guru Maharaj dizia, nosso Guru Maharaj falava, Deki Beshuni Bebolibena. চোখ তো আছে Ouça, veja, mas não fale. Ou seja, porque a gente tem olhos, então a gente vai acabar vendo. A gente tem ouvidos, então a gente vai acabar ouvindo. কোথায় হয় Mas a briga, o problema, começa quando você... Quando?
quando você fala, aí começa o problema. Então, vocês estão aqui sentados, vocês estão ouvindo e vendo. যখন ওই বলবে Mas না quando você fala, তখনই ঝগড়া হবে aí que pode começar a briga, né? আসেন আর কিছু না A এই যে আমার discussão. গুরু মহারাজ É isso. বলছেন নিত্যনন্দ Por isso que ঠাকুর meu Guru আমার Maharaj, গুরু né, মহারাজ Telha বলছেন, Pravista Shila Bhamana Goswami দেখিবে Maharaj শুনিবে dizia: ouça, veja, mas não fale. যদি বলতে যাও Porque সেখানে se você ঝগড়া fala aí que começa o problema, né? A discussão, a briga. জয় জয় শ্রীরাম এই জন্য আজ Então, hoje, মহাপুরুষের আবির্ভাব তিথি o aparecimento dessa grande personalidade, Mahaprusha, ele que escreveu muitos livros, como Vedanta, কথা বললেন হ্যাঁ o Prastantrayi, ele escreveu sobre অনেক isso. গ্রন্থ লিখেছেন ওনার Vários যত পড়ে livros. যাবেন এত সুন্দর Todos os tempos dele são tão lindos e o serviço do tempo dele é sempre feito de forma perfeita, maravilhosa, seguindo todas as regras de Shuddha Sadachara, comportamento puro das escrituras. কিন্তু অত্যন্ত Os templos dele são todos pequenininhos, mas todos lindos e o serviço é impecável. সবকিছু হয় Tem kirtana, tem arati, tudo. A praçada também de alta classe em todos os templos dele. Mahaprasada. Eu tive a boa fortuna lá de... আমাদের ওদের মঠে উৎসব হয়েছিল Tava tendo uma festa, um festival no templo dele. মঠে গিয়েছিলাম E eu fui lá pro templo dele, no evento, e foi uma praçada incrível. কেবল ডাল ঘন্ট না Não é só dal e, enfim, vários tipos de preparações. হ্যাঁ প্রসাদ হ্যাঁ সব বৈষ্ণবদের কত আদর করে Quanta honra a todos os Vaishnavas. বাস্তবে যে মঠ দেখতে হয় Então a gente vê o templo dele, ওনাদের মঠে গেলে আপনাদের অনুভব você vai entender o que eu tô falando. সাগর কৃপা সিন্ধু Manchakala Pataru Beshak Basna Bevacha, Patanam Pavanibio, বৈষ্ণবী Vaishnava Bionam.